u hlađenju je temperatura poda iznad 20 stupnjeva uvijek. Da, ja sam tu projektirao, investitor isto nije htio nikakve termostate. Koje se cijevi koriste kod podnog grijanja? To su takve minimalne razlike, dakle da se ni u promilima ne mogu osjetiti. Imate masu tih sustava. Montaža samog podnog grijanja i koje su sve bitne stvari. U ovom videu ćemo pokazati više o tome. Prethodni video koji možete pronaći u linku ispod je oko samog projektiranja i proračuna podnog grijanja. Ana je i dalje s nama. Ana, neke cake, odnosno bitne stvari kod samog ormarića, recimo ormarić, to jest razdjelnik, je prva neka faza. Šta tu imamo od uponora i šta je tu bitno, recimo krenemo od samog primarnog razvoda. Ok, primarni razvod, dakle, dio koji povezuje izvor topline, u našem slučaju dizalicu topline, i zapravo razdjelnik podnog grijanja. Ono što je recimo bitno naglasiti kod tog primarnog razvoda, kod našeg sistema sustava spajanja. Konkretno kod ovog objekta korištena je višeslojna kompozitna cijev koja se na našem tržištu naziva PEX, ali zapravo nije PEX, nego je višeslojna sa slojem aluminija. I zapravo je tu glavna zapravo prednost ovih spojnica je što one dolaze ovako sa ovom naljepnicom preko. Kad se ispravno zapravo stegne taj spoj, onda instalater vrlo jednostavno može maknuti tu naljepnicu i zna da je spoj napravljen korektno i kako treba i da neće doći do curenja. Ono što je recimo isto bitno kod same instalacije, da se točno vidi, postoji prozorčić u kojem instalater može vidjeti da je cijev legla do kraja, da nije ostala ovako recimo na pola, nego je ušla do kraja, i jednom kad to stegne i dalje će vidjeti tu cijev stegnutu na tome. Kod ovih višeslojnih cijevi do dimenzije 32 koje se koriste za nekakve kućne instalacije, ta cijev je zapravo napravljena na poseban način gdje ovaj aluminij unutra vučen zapravo iz jednog komada sa posebnom tehnikom seamless aluminijuma, dakle bez ikakvog zavara na samom aluminiju, i instalater može povući instalaciju bez korištenja ikakvih fittinga, dakle spojnica, to jest što znači da neće doći nigdje do prekida same cijevi i spajanja, osim naravno tu na samom kraju gdje se mora staviti koljeno. To je dosta bitno jer fittinzi, pogotovo ovi manji kod nekog peksa, dosta sužavaju taj protok. A recimo sama cijev je recimo puno prikladnija za nekakva savijanja, zgodnija možda za instalaciju. Da, zgodnija je, ima puno veći radijus zapravo savijanja zbog tog posebnog aluminija. Osim toga, preporučuje se uvijek da taj razvod bude izoliran, da se što manje topline zapravo gubi putem od... Dođe predizolirano ili ide posebno? U ovom slučaju je predizolirano. Dakle, može biti posebno, ali u našem slučaju je zapravo predizolirano. To je što se tiče primarnog razvoda, standardno ventili. Što se tiče samog razdjelnika, nekad vidimo ovdje polaz, ovdje povrat, negdje ovdje obrnuto. Šta je tu tu ima pravila ili je nebitno? Pa nema zapravo pravo i krivo, može biti polaz gore, povrat dolje, ali ako imamo na povratu obično se stavljaju termopogoni koji onda otvaraju i zatvaraju svaki krug, onda je zapravo bolje da su oni gore, samo zato što je to struja, pa ako dođe do nekog kapanja da voda zapravo ne kapa po njima, ja ih stavljam gore. Ali i ovo je zapravo ispravan način da mogu biti, da je polaz gore, a povrat dolje. Da, ja sam tu projektirao, investitor isto nije htio nikakve termostate, tako da valjda će biti ok, ali što se tiče termostata, to je isto tema za sebe. Ja nisam fan pretjeranih termostata, ali šta svima kažem i ovom investitoru, dovedi kabel napajanja, da danas, sutra, ako želiš spojiti neku automatiku, neki termostat, da si fleksibilan. Znači uvijek si dovedite napajanja, pripremite, lako to možete ugraditi. I sad još na ormariću, ono što isto, da li je mit, nije mit, da li treba, ne treba, nema tu ozračnog lončića. Kako vidim, vaš razdjelnik ni nema, pa ako možeš samo objasniti kako vaš razdjelnik izgleda i šta je tu zapravo kod njega.
Na ovom dijelu je zapravo priključak za punjenje i pražnjenje sa točkom preko koje se zapravo odzračuje sustav. Dakle, ovdje se, ovo se odvrne i puni se instalacija krug po krug i nakon toga se zapravo preko ovog dijela i odzračuje. Jednom kad smo pravilno odzračili instalaciju, to je to. Nema kao kod radijatorskog grijanja da se mora svake godine odzračiti sustav. Jednom kad je on odzračen, to je to. Ne moramo ga više svake godine odzračivati. Zašto? Zato što su i cijevi isto sa zaštitom protiv difuzije kisika i kisik ne bi trebao niti na jednom dijelu instalacije ući unutra. Sad ćemo tu temu malo bolje obraditi baš na samoj cijevi da vidite zapravo šta je tu bitno. Ana, isto jedan mit, odnosno možda čak i neznanje, koje se cijevi koriste kod podnog grijanja? PERT, PX, PXA, PXB, PXC, ima tu nekih raznih nedoumica. Šta je tu neka preporuka, odnosno dobra praksa? Pa mogu se zapravo koristiti sve cijevi, dakle nema ograničenja. PERT, PXA, PXB, PXC, višeslojne te cijevi koje sam spomenula, ove sa aluminijem. Na našem tržištu se možda nekako najčešće koriste te PEX cijevi, a uponor ima ili PERT ili PEX. S tim da mi imamo tu PEX A cijev koju ja uvijek volim naglasiti zapravo njezine prednosti i zašto je možda za korisnika bolje ugraditi što kvalitetniju cijev. Sama ta PEX A cijev ima posebnu strukturu koja se prilikom zapravo proizvodnje cijevi pod visokim tlakom i visokom temperaturom sam polietilen se unutra umrežuje i on na kraju ima tu trodimenzionalnu strukturu zbog čega zapravo on ima taj memory efekt, to je toplinsku memoriju, da se uvijek vraća u prvobitno stanje. Dakle, ako se bilo što dogodi sa cijevi prilikom montaže, dakle ovo je nešto što se može dogoditi i što se zapravo treba izbjegavati. Ako se taj dio dogodi instalateru prilikom ugradnje, on bi trebao odrezati ovaj višak i staviti spojnicu jer tu je došlo do smanjenja protoka. Kod PEX A cijevi moguće je zapravo reparirati tu cijev na način da se ona zagrije, postane u potpunosti prozirna i zbog te svoje same strukture ona se vraća u prvobitno stanje. Dakle, točno onako kako je izgledala na početku. Evo imamo i demo prikaz ovoga zagrijavanje s fenom. Zagrijavanje s fenom. Koliko dugo? Pa dok ne postane prozirna, vidjet će se da ona postaje prozirna. Kad postane prozirna, ona se u potpunosti reparirala i nestaće ovaj pregib koji je nastao. Ok. Evo. Ona se sad zapravo ogrijala, postala je ovako potpuno prozirna, puno je sada fleksibilnija i što je najbitnije vratila se u to prvobitno stanje i sad opet kako će se hladiti tako će ona postati opet ovako mliječna, ali se zapravo u potpunosti reparirala. Znači to je samo kod PX A? To je dozvoljeno samo kod PEX A cijevi. A koja je razlika PEX A, B, C? Pa razlika je u načinu proizvodnje i u postotku umreženosti tog polietilena. PEX A ima najveći postotak umreženosti polietilena i zapravo po cijelom presjeku same cijevi, a PEX B, PEX C imaju na unutarnjoj i na vanjskoj stjenci nešto manju umreženost. Znači PEX A je najbolja cijev. Pa najbolje, sad ne bi ulazila u to što je najbolje, u tom smislu, ali jedina je koja ima tu mogućnost reparacije cijevi. To nije dozvoljeno niti za jednu drugu vrstu cijevi, osim za PEX A. Osim toga, ako ju uspoređujemo recimo sa PERT cijevi, PEX A cijev ima recimo bolju otpornost na neka mehanička oštećenja koja mogu nastati prilikom same montaže i recimo na samo starenje materijale. Znamo da kad se jednom cijev ugradi, ona ostaje, koliko građevina postoji, ona vječno ostaje unutra, a svaki materijal ima neku sklonost starenju, tako da kod PEX A materijala to je nešto bolje. I kod dizalica topline se to možda ne uočava, ali je problem kod tih promjena temperature recimo koje nastaju, može se dogoditi proboj visoke temperature u sustav
PEX-A materijal zapravo puno bolje podnosi. Ništa se neće dogoditi sa instalacijom ako neki period rada sustav radi sa višom temperaturom, kod drugih materijala može doći zapravo do samog topljenja materijala ili nekih problema. Znači ima tu, znaš, ono kad kažu ovo je najskuplji, nije, ima razlog zašto je. A ima razlog. I sad kad si spomenula, znači mi sad tu normalno hodamo, znači tu ne može ništa biti cijevima. Ne, ništa neće biti cijevima. Ovo je sad samo jedan od rastera zapravo koji postoji, taj takozvani čepasti raster, pa mi hodamo po čepovima, ali postoji i drugi rasteri gdje je cijev zapravo u potpunosti izložena. Taker ili klet koja se onda lijepi sa čičkom, ali i kod takvih sustava može se slobodno prilikom izvođenja hodati po tome. Dakle, ona ima zaštitnu foliju zapravo preko sebe koja isto tako štiti i neće se zgnječiti ako čovjek stane sa vlasti. Pretpostavljam da ovo najviše ide najjednostavnije čepaste, makar tu isto čujemo, volimo više taker jer nema ovih, ajmo reći, čepova kao izolatora, ali jednom kad se estrih zagrije, pretpostavljam da tu nisu sad neke velike razlike. To se tiče same učinkovitosti, dakle estrih će i kod ovog čepastog sustava i svuda, dakle poanta je da on obuhvati cijelu cijev, dakle čak ta cijev ne sjedne skroz do dolje da estrih uđe ispod, dakle on je u potpunosti obuhvaćen, to je milimetar, ne vidi se na golo oko. Tako da što se tiče samog učina grijanja, to su takve minimalne razlike, dakle da se ni u promilima ne mogu osjetiti, ali je stvar recimo možda zvučne izolacije, neki raster ima neku bolju zvučnu izolaciju, neki ima manju, sad što je zapravo nekome bitno, i sama možda brzina montaže, dakle sustav onaj na čičak ima zapravo najbrži je zapravo za montiranje. Ali zašto mislim da instalateri vole ovaj način? Jer ti čepovi zapravo navode samog instalatera gdje sama cijev treba stajati. Ide. I ovo je koliko je između dva čepa? 5 mm, da. Ok, sad si spomenula, nemamo sad tu, možemo ubaciti možda ko link druge neke načine koje uponor ima. Tu mi je isto zanimljiv ovaj suhi način ugradnje, recimo mi sad pričamo ovaj mokri način gdje je estrih standardan, ali tu treba imati visine 15 cm cca, ako uzmeš stiropor, ne znam, 5-6, raster 3, estrih 5-6, završna podloga 15, jel? To si dobro rekao, to je nekakva klasika kod novogradnje ili kod renovacije kada imamo mjesta u podu. Onda ide ta izolacija, raster sa izolacijom, cijev i onda estrih, pa završna podna obloga. Kada nema mjesta, onda se ide, ili kada statika objekta zapravo ne dozvoljava, onda se ide na te suhe sisteme koji su zapravo samo 2 cm. To je polistirenska ploča sa utorima koji su već tvornički napravljeni, prekrivena aluminijskom folijom, i poanta je zapravo da se direktno na taj sustav stavlja završna podna obloga. Naravno, postoje neke tehničke smjernice kojih se moramo držati, ali nema ove akumulacije topline kao što je kod klasičnog podnog grijanja, nego se direktno stavlja ili keramika ili parket, zavisi što ide. Brže reagira nego klasični sustav, ali se onda naravno i brže. I manje su cijevi, jel, koliko su? 10 mm? Imamo različite. 10 ili 16, isto neki standard. Ima i 16, dakle taj sa 10 je zapravo još niži, onda je on 15 mm visine, to baš kad nema mjesta, ili je tih 20 mm, onda ide zapravo standardna cijev. To je naš novi sustav koji onda omogućuje da je zapravo klasična dimenzija razdjelnika, isti je broj krugova na razdjelniku kao i kod nekog klasičnog podnog grijanja. Kužim, a reci mi tu onda ide neka ona nivelirajuća masa, je li tako? Ne, kod suhih sustava ne ide. Kod suhih ne ide ništa, ali ima još jedan sustav. Imate masu tih sustava. Ne, masu tih sustava imate, znam da postoje suhi, postoje polumokri. Evo, postoje 3 sustava za renovaciju, ovako ćemo. 2 su suha, Sikus mini i Sikus 16. Dakle, one su oba suha i razlikuju se po visini. Ili je 15 mm ili je 20 mm i na njih direktno gore ide završna podna obloga. Treći suhi sustav, Minitek, on koristi tu manju dimenziju cijevi, 9,9 mm, i da, na njega se stavlja samo nivelirajuća masa, isto u tankom sloju, samo da se zapravo prekrije cijev i
na taj način zapravo opet se može koristiti za renovacije. Ok, puno smo tu stvari dotakli. Mislim da još je bitno napomenuti ovaj građevinski dio. Ja kažem građevinski, recimo ne vodimo toliko računa, to je dilatacijske trake i taj neki završni dio. Da. Evo, spomenuli smo taj neki građevinski dio, ali koji, koliko ja shvaćam, više manje se tiče strojara i instalatera grijanja, trake, dilatacije, pa evo, uputi nas malo u tom smjeru. Dakle, rubnu traku je potrebno zapravo staviti uz svaki zid. Zašto? Zato što je potrebno odvojiti estrih od zidova od ostatka građevine da bismo spriječili prenošenje zvukova sa poda na zidove i onda zapravo ostatku objekta. Bitno je zapravo da se odvoji estrih, zato se ta rubna traka, ovisi koliko imamo slojeva izolacije. Dakle, ako imamo više slojeva izolacije, stavi se prije zapravo ovog zadnjeg sloja izolacije, da on odvoji taj dio izolacije i sam plivajući pod, odnosno estrih. Na taj način smo omogućili zapravo i estrihu da radi, da dilatira i spriječili prenošenje zvuka. Osim toga, postoje i dilatacijske trake koje se preporučuju stavljati na same pragove vrata ili sad je tu norma kaže da sada o tome zapravo odlučuje građevinski inženjer, ali u praksi najčešće instalater taj koji će doći na gradilište i odlučiti gdje je potrebno staviti dilataciju, tako da se zapravo držimo onog starog pravila, ako je prostorija veća od 40 kvadrata ili duža od 8 metara, potrebno ju je razdijeliti tako da bi estrih popucao pravilno, odnosno da ne bi nekontrolirano pucao. Tako da kod nekih nepravilnih, recimo, prostorija uvijek se stavlja dilatacijska traka da ona omogući estrihu da bude u nekim pravilnim kvadratnim oblicima. Da radi. Da li tu ima isto, da li nisu velike razlike temperature, recimo ako imaš podno hlađenje, grijanje, ali male su to razlike, pretpostavljam, za neko baš još veće djelovanje? Da, nisu to, mislim, svi kad govore hlađenje misle da su to temperature poda, ne znam, od 10 stupnjeva. U hlađenju je temperatura poda iznad 20 stupnjeva uvijek. Mora biti jer jednostavno za korisnika nije ugodno da bude niža. Da. I sad spomenuli smo taj građevinski dio, estrih, isto debljine estriha naravno ovisi o prostoru, ali da li imate isto nekih tu preporuka oko aditiva ili oko samog estriha, šta je tu bitno da ima najbolji taj prijenos topline? Visina estriha zapravo ovisi o namjeni građevine. Dakle, nema nikakva norma koja kaže koliki estrih mora biti, koliko visok estrih mora biti, nego se gleda koja je namjena te građevine. Recimo, ako je stambeni objekt, neki rezidencijalni, onda je opterećenje do 2 kN po metru kvadratnom. Ako je, ne znam, neki javni muzej, knjižnice, školske dvorane, što god, onda postoje opet razredi koliki su zapravo, koliko su opterećenja na tom podu i prema tome se onda određuje kolika je visina estriha. Ako govorimo o stambenim objektima, nekako je preporučljivo staviti aditiv za estrih, zato opet postoje potrebno je gledati koji se aditiv stavlja. Jer aditiv ima funkciju povezivanja, zapravo homogeniziranja te smjese estriha i ima funkciju boljeg provođenja topline. Sad zavisi koji se aditiv stavi, treba vidjeti koja je njegova zapravo funkcija i onda on može isto tako omogućiti da se smanji visina samog estriha. Sve ovisi što taj aditiv može. Ali kod neke visine, opet ako nemamo sve te informacije, često ih nemamo, onda se gleda da je možda najsigurnije da bude nekih 4,5 cm iznad cijevi. Da estrih bude oko nekih 6 cm i onda smo sigurni. Okay. Smo šta još zaboravili? Možda jesmo, možda nismo, sad mi je palo na pamet što nismo dotaknuli. Pričali smo nešto u prethodnom videu o stropnom hlađenju, grijanju, da ne ulazimo u detalje, ali zidno grijanje, hlađenje isto sve više možda se koristi. Ajde sad kad smo već kod te teme, šta je tu recimo bitno
naravno bitna je Zidno se arhitektura. isto tako može koristiti kod renovacije kad neko recimo ne želi dirati pod, a ide na površinsko grijanje i hlađenje, onda se to zidno može staviti na zid u žbuku, dakle prije same žbuke, ili postoje suhi sustavi gdje je zapravo cijev već ugrađena u neku gipskartonsku ploču, u našem sustavu knauf ploču, i onda se zapravo sam zid gradi sa već tim pločama koje služe za grijanje ili hlađenje. Da li to možda može biti, često ljudi znaju pitati, recimo kupaona, pa ajde stavio bi još u zid, da li onda, ne znam, iskoristiš isti razdjelnik, da li je tu neki problem sa ozračivanjem pošto je na zidu ili opet nema problema, sve standardno? Ne, nema problema, bitno je da je brzina u cijevima dovoljno velika da protjera zapravo taj zrak koji će se onda izbaciti na razdjelniku i to je to. Dobro, mislim da smo više manje sve pokrili, evo. Hvala ti Ana, evo, hvala svima. Pokazat ćemo još malo kadrova, ali uglavnom ovdje je više manje išlo sve na 10 i standardno ono motanje da imamo najveći mogući toplinski učinak. Hvala ti Ana. Hvala tebi na pozivu. Eto, ništa. Hvala svima i vidimo se.